नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमं कल्पोत्तरगलितं फलं सुखं कादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालो मुरौ रसिका भुवि भावुकाः जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मोर प्रिय भाई भौणी माने श्रीक्षेत्र धामर अति बड़ी जगन्नाथ दास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत महापुराणर दशम स्कंध जहाँकि द्वारका लीलार 53 अध्याय अर्थात 53 अध्याय चरित आप श्रवण कर जे 53 हस्तिना वृत्तांत बुझी अक्रूर उपगत। भगवान श्रीकृष्ण जितेबले द्वारकापुर उग्रसेन को राजा कलापर हस्तिनापुर जो अच्छा कौरव पांडव माने थे पांडव मान अवस्था कौन अच्छी को प्रकार अच्छी से भक्त प्रिय भगवान तेणु को सी पठे सी से जहाँ परिस्थिति देखी आसिले से कथा भगवान आगे कि उपस्थापन करसतु ताहले श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर परम पवित्र चरित्र कथा ये श्रीमद्भागवत महापुराण जहाँ नाम जीव मुक्ति महापुराण। सब पुराण आज्ञा ये महापुराण जीव मुक्ति यहाँ केवल शुणिले जो आत्मा मनुष्य रूप पाई ये मनुष्य जन्म उद्धार पाई भगवत धाम प्राप्ति आप लाभ कौन आज्ञा सेटा तो असुविधा कथा आम पिला बेले पाठर पढ़िले कौन लाभ न जाणिबार एवं जो कथा गंजाम बाजार ओली ओली हवा कथा सार एडी से एपट सेपट हवाटा सार किंतु जदि पाठ दिए भल पढ़ी था एबटू जहाँ बालके मोर बोल कर बेलहूँ गोविंद सुमर एबटू टी रामकृष्ण गोविंद न कहले आज्ञा बुढ़ा लाड़ पार्टी आसो किए अभ्यास नथिले किछि करहबनि बिना अभ्यास विषम विद्या। आपण जेकोसी विद्या शिखी हारमोनियम कहतु तबला कहतु केसियो कहतु कि पिनियो कहतु जहाँ भी अच्छे जो कौन मृदंग कहतु घंट झाल चाल पखोज कहतु कि जहाँ भी कहतु बिना अभ्यास से विद्याटी केवल सफल हम ना। तेणु से कहले कौन 53 हस्तिना वृत्तांत बुझी अक्रूर उपागत। श्री शुक उवाच शुक बोलती परीक्षित राजन शुण एक चित्त गोविंद आज्ञा परमाणे अक्रूर गला तदक्षणे मिला हस्तिना मंडले बंधु बांधव एक मेले हरसे अक्रूर प्रवेश देख इंद्रप्रस्थ देश भीष्म विदुर संगे नृप गांधारी कुंती द्रोण नृप रवि कुमार दुर्योधन द्रोणनंदन दुःशासन पांडुंक 5 पुत्र देखी अश्रुपूरित बेनी आखि अक्रूर देखी जड़े जण आनंदे करिया लिंगन बंधु कुशल पचारिले आनंदे अक्रूर तुले अक्रूर विचार मने विश्वास जानिबे केशने स्वामी मरणे अश्रुमुखी पंच बालक घेनी दुखी कुंती जे अच्छी आघरे किय बा विचारे मनरे निश्चय खल बुद्धिहीन अंध स्वभावी हत ज्ञान सते कुमार 5 मेले समय की देखिब कुशले पांडुपुत्रंक गुण जेते अंध न सहे हृदगते तेज प्रताप वीर्यपण राजन्य नीति सदगुण यादि प्रजा अनुराग देखते पाए उदवेग मारिबा पाई विचारिले कपटे विष लड़ू देले यादि जेते कव्यवहार एकांते कहिले विदुर कुंती कहिले सही मत शुणी अक्रूर दुख चित्त कुंती अक्रूर मुख चाही बोलती सुख भर हुई कांदन्ते अधर कंपाई जन्म मंदिर सुमरई हे भाई शुण मो उत्तर तात जननी जे मोहर भाई भगिनी भ्रात नारी सखी सुहृद आदि करी चिंता करती किसे मते मुहा न जाई परते स्वामी मरणे दुख पाई 5 बालक कोले लही एहांको घरे बंदी प्राय देख दुखित मोरूपये अर्जिला करम मोहर किस करिवे सहोदर मोहर भ्राता वसुदेव तार पुत्र पद्मनाभ से कृष्ण शरण मोहर भकत बंधु बाना तार पितृभगिनी सुत कथा से नाथ करोई की चिंता पद्मलोचन हलधर तारे शरण मो तुमर शत्रुंग मध्य मोर वास गुरु कुटुंबे अविश्वास शार्दूल मध्य मृग थाई से जन्हे पथ न जाणई
মোর বালকে পিতৃহীন এমন্ত মোহর জীবন সে হরি মোর ঘরে আসি কোমল বচনে আশ্বাসী শান্তি করিবে মোর প্রাণ তা পাদে পশিলি শরণ শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগেশ্বর বিশ্বপাଳକ ଦାମୋଦର ପାଞ୍ଚ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଶରଣ ରଘୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ଭୟଜନ ଭାଳନ୍ତି ପାଇ ଖେଦ ମନ ପସନ୍ତି ଯେବେ ତାର ପାଦେ ତେବେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ତା ପାଦୁ ଅନ୍ୟ ଠାବ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମଣଇ नमस्ते कृष्ण शुद्ध देही जीव परम आत्मा तुई जोग स्वरूप जोगेश्वर भोनाथ शरण मुतोर हेमंत सुमने सुमरी कृष्ण चरणे ध्यान करी कांदे अक्रूर मुख चाहि परीक्ष तो प्रपितामही पांडव जननी रोदन शुणी अक्रूर खेद मन निकटे बसाई विदुर कही होई चिंतावर भो मात सावधाने शुण तोर पुत्रंगर गुण धर्म पवन सुनासीर विबुद्ध अश्विनी कुमार यांचे जात हुई बारा निवारे पांच भाई अनादि विष्णु जार बंधु एहान जानी किंपा कांदु एमंत कही कले शांति शुणी हरस मने कुंती अक्रूर विचार चित्ते एवं रही मास केते बुझिली राजार व्यवहार एवं मुझीबी निज पुर हेमंत मने विचार विदुर हस्ते हस्त दे तक्षणे अक्रूर विदुर मिलिले राजांक मंदिर पुत्र लालसे कुरुपति विषय दंभ तारमती बंधु सुहृद मध्य रही अक्रूर बोले अंधे चाई राम गोविंदर वचने अक्रूर कहे शुद्ध मने अक्रूर वाच तू कुरुवंशे विद्यमान विचित्र बीर्जर नंदन पांडु राजार अंत काले राजा होइलु कुरुकुले धर्मे पालन करम ही प्रजार हिते चित्त दे सतेक पुत्र अच्छी तोर ये पांच पांडुंक कुमार यांकु देख सम करी जेबे पाइबु जस सिरी एहान करी मूढ़ प्राय जेबे बुड़ीबु लोभमय अधर्म करी लोके अंते तू पड़ू नरके ए जे पांडुर पांच पुओ तोहर सते कतनय देखु आज्ञा श्रीमद भागवत महापुराण चरित्र से कहते चते तू अधर्म करू इह अधर्म करी इह लोके अंते तू पड़ू नरके समस्ते कथा कहते नाई जी आजिकल अन्याय कला तार उन्नति हो जाएगा केबे कोडे केबे ही नाही संपूर्ण क्वाइट इम्पॉसिबल जहाँ भगवान धर्म पथना धर्म अधर्म ना अधर्म केवे पाठ न पढ़ी सी कले भी रैंक रखिनी यहाँ असंभव जमी यहाँ मध्य सेमती धर्म न रखिकी भगवत प्राप्ति केवे हेनी ये जी पांडुर पांच पुओ तोर सते कतनय एणे समान चित्त कर तोते रखिबे दामोदर ये भव मध्य जेते जन नीति न था एक स्थान सी कहते संसार भितर जिते लोक अच्छा कहीं कहे आज्ञा किए पार्टी लोक पुरी लोक पुरी कटक कटक रामेश्वर लोक रामेश्वर बारिपदा लोक बारिपदा से सब एपटे सब होती निज शरीर नर होई पुत्र कलत्र आर कहीं ये जो शरीरटा आमको प्राप्ति ये काली आज प्राणटा छटन नहीं पड़देवे आज्ञा 10 मिनट लगे सरकार हरिश्चंद्र योजना आ सुविधा अच्छी किसी असुविधा ना सांगे सांगे पड़ेबे ये पुओ माइकिना कथा पुत्र संतान धर्म भातृ कथा चिंता किए करुच्ची ये जीव आत्मा एक होई नाना जोनि रे देह वही कर्म विपाके हुड़े देह नित्य कल्पित माया मोह भुंजई दुख सुख फले का भ्रमयंत काले अधर्मे संचयी जे धन तार वियोगे भुंजान अधर्म मार्गे मूढ़ प्राणी धन संचयी गृहे आणी पुत्र कलत्र शत्रु होई संचिला धर तार खाई पुत्र कलत्र शत्रु होई संचिला धर तार खाई जे जहाँ पथे जानती बेगे दुष्कृत रहे तार संगे मोर कुटुंब बोली मोहे धर्म करी निज देहे धन संचय करी पोषे से कहीं थिवे तार पासे विष्णुंक माया बड़े भ्रांति अनाथ करी छाड़ी जानती धन जीवन द्वारा सुत आवरी आपणार पथ एमंते माया को आवरी जे बोले मोहरी मोहरी ताहाकु बोली अपंडित संचित पापे हुए ग्रस्त
পড়ই অন্ধকার তমে মহানরকে অতি শ্রমে স্বধর্ম ছাড়িলে হেমন্ত এ বেদ পুরাণর মত স্বপ্নর প্রায় এ জগত ভ্রম ই মায়া মনোরଥ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ସେମିତି ଏ ସଂସାରଟା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱପ୍ନର ଭଳିଆ ଏ ସଂସାରଟା ରାତିରେ ବିଚାର କରିଥିବା ଧନୀ ହେଇଗଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କିଣିଦେଲେଣି ପ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ଆମେରିକାରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯୋଡ଼େ ପ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଚଲାଣି ଏବେ ଯାଇକି ଯାଉଛି ତୋଷାଲି ସେଣ୍ଟକି ମେ ପାର୍କରୁ ଭୋଜନ କରିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଏମିତି ଭାବିକି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ନିଦରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ମନ୍ତ୍ର ଯାହା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ଖାଇବି ସେ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ଇଏ ଯେଉଁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବୃଥା ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଇଏ ସଂସାରଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଆଜି ଦେହ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଗାଡ଼ି ମୋର ଘର ମୋର ବଙ୍ଗଳା ମୋର ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦେହରୁ ପ୍ରାଣଟା ପଳେଇଲେ ଆମର ଶରୀର ନିଜର ହେବନି ଆଉ ନିଜର ଲୋକ କିମ୍ବା ନିଜର ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ ତୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅଂଶ କିମ୍ପାଇଁ ହେବୁ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଂଶ ମାୟାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ଭେଦି ଚଞ୍ଚଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧୀ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଶାନ୍ତି ଭଜ ତୁ କୁରୁବଂଶେ ମହାରାଜ ହେମନ୍ତେ ଅକ୍ରୁର ବାଣୀ ବୋରନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶୁଣି ଅକ୍ରୁର କହୁଅଛୁ ଯେତେ ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ରୁଚେ ମତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇ ସୁଧାରସ ପିବନ୍ତେ ନୋହେ ମନ ତୋଷ ତୋର ବଚନ ସେହି ମତ ଶୁଣି ଚଞ୍ଚଳ ମୋର ଚିତ୍ତ ତୋ ବାଣୀ ନ ରହେ ମୋ ମନେ মেঘে বিজুଳି ରୂପ ଜେନେ କିଏ କହିଲେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ 100 ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ରୁର କହିଲେ ଯେ ତମେ 100 ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ ତାଙ୍କର କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଆଣିବ ଯଦି ବଜାରରୁ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ ତମର 100 ପୁଅକୁ ଆଣିଲେ 5ଟା ପୁଅ ବି ମଧ୍ୟ ତମେ ଆଣିବ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛ କାଞ୍ଜି ଯାଉ ଭାତ ଆଙ୍କୁ ଦେଉଛ 5 ଷ୍ଟାରରୁ ଆଣିକି ବିରିୟାନୀ ଖୋଉଛ ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେବନି ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ତୋ ବାଣୀ ନ ରହେ ମୋ ମନେ মেঘে বিজুଳି ରୂପ ଜେନେ ତମେ ଯେହେତୁ ଯାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ କର୍ମ କରିବ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ହିଂସା ଭାବ ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ପୁତ୍ର ସରାଗେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ମୋହିତ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି ମୋର ଯେଉଁ ଚିତ୍ତଟା ମୋର କାଲି ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ମୁଁ ମୋହି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ହେମନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦର ମାୟା ଅନ୍ୟଥା କେ କରିବ ତାହା ଅବନି ଭାରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯାଦବ ବଞ୍ଚେ ଜାତ ହୋଇ ଏ କଥା ତାହାର ଭିଆଣ ପୁର ସ୍ଥିର ମନେ ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାର ମହିମା କେ ଜାଣିପାରେ ତାର ସୀମା ସେ ମାୟା ବଳେ ଗୁଣ ତିନି ଆପणे ଭ୍ରମେ ନାନା ଜନି ଜୀବନ ରୂପେ ତହିଁ ପଶି ଭୁଞ୍ଜଇ କର୍ମ ଫଳ ବସି ପରମ ଭିନ୍ନ ରୂପେ ତାଇ କରନ୍ତା କର୍ମ ନ ଲାଗଇ ହେମନ୍ତ ମହିମା ତାହାର ମୁଁ କିସ କହିବି ପାମର ତାହାର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତ ଜାଣି ନ ପାରେ ତାର ଅନ୍ତ ସଂସାର ଚକ୍ରଗତି ହରି ମାୟାର ବଳେ ଅଛି ଧରି ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଛାମୁରେ କହ ଯାକୁର IPL କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବର୍ଷା ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଖେଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଏ ସଂସାର ଚକ୍ର ସିଏ ମାୟାର ବଳ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିଏ ତାକୁ ନଚେଇବେ ଉମା ଦାରୁ ଯୋଶୀ ତକି ନାହିଁ ସବକୁ ନଚାବ ରାମ ଗୋସାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେମିତି ନଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଛାମୁରେ କହ ଯାକୁର ହେମନ୍ତ ରାଜାର ବଚନ କୁଲ ଶୁଣି ତୋ ସମନ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପାଦେ ଲାଗି କର ପ୍ରସାରୀ ଆଜ୍ଞା ମାଗି ମଥୁରା ଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣ ଦେଖିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ରାମର ପାଦେ ହସ୍ତ ଦେଇ ବନ୍ଧୁ କୁଶଳ କଥା କହି ପାଣ୍ଡୁ ବାଳକେ ରାଜା ଚିତ୍ତ ବଜ୍ର ବ୍ୟବହାରେ ବିପରୀତ ପାଣ୍ଡୁ ବାଳକେ ରାଜା ଚିତ୍ତ ବକ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିପରୀତ ଶୁଣି ହସିଲେ ଭଗବାନ କ୍ରୁର ମୁଖେ ଅବଧାନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପାଦଗତ नमन्ति दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमञ्जन संहितायां दशम स्कन्धे अक्रूर मथुरा प्रवेश नाम 53 अध्यायः भीमस्यापिरणभङ्गमुनिरपि भ्रमञ्जति शुद्धं वा मम दोषण विद्यते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।